परमोच्च प्रभु सत्य नित्य तमेव केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम् अनुजीवम् केवलम् केवलम् केवलम्। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे माँ मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पाद पद्मरे विनम्र कृतज्ञतापूर्ण प्रणति निवेदन करी आरंभ करिबा आमर आजिर अधिवेशन को एई शुभ अमृत बेलारे मांकर जन्म मासरे आयोजन करा होइतबा आजिर नवम दिवस रे कार्यक्रम रे उपस्थित मोर श्रद्धा सम्मानर अपा भाई को आंतरिक प्रणाम श्रद्धा शुभेच्छा सहित शुभकामना एवं समस्त को हृदय स्वागत जनाउछि एवं मांकर एही दिव्य कार्य को सुंदर भावे त्वरान्वित करुथबा मोर कुनी कुनी भाई भौणी माननकु अंतररु श्रद्धा शुभेच्छा शुभकामना एवं अनेक अनेक फल पाइबा सहित स्वागत जनाउछि। आजिर कार्यक्रम पई मां को अशेष कृतज्ञता। आजिर एही कार्यक्रम को मां ही परिचालना करंतु एही प्रार्थना मां को पाखरे। वर्तमान मांकर आवाहिनी मंत्र दुर्गा स्तोत्र आवृत्ति करिया पई मोर कुनी भौणी आराध्या को अनुरोध करिबी। आराध्या को स्वागत। आराध्या दुर्गा स्तोत्र आवृत्ति करंतु। आराध्या वंदे मातरम। सब भाई को बापांगु मोदर प्रणाम। नगर में जाउची बुक 2 chapter 13 in the self of mind. At last there came a bear in the fresh sky where silence listened to the cosmic voice but answered nothing to a million calls. The soul endless question met with no response. Every confusion ended eager hope. A deep suggestion in a might, a finish line on the last page of thought, and a wordless speech, where there was the climbing heritage of one. He stood on a wide arc of summit space, alone with an enormous set of mind, which had all life in a corner of his past, omnipotent, immobile, and as in the world which sprang from it. It took no part. It gave no heed to the plea of victory. It was indifferent to its own defeat. It heard to the cry of grief and made no sign. Impatience felt its gaze on evil and good. It saw destruction come and did not move. An of things, alone is there and master of its multitude of forms. It acts not but bore all thoughts and deeds, the witness Lord of nature, myriad acts,
of her force. His mind reflects his vast wisdom. This witness is the thinker's secret base. Hidden in silent depth, the form. From hidden silence, act is born. Into voiceful mind, the laboring word in secrecy wraps the seed, the external so silence. The vastness of the soul. बहुत बहुत धन्यवाद अपा अपा तो सावित्री आवृत करदेले ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର ଆବୃତ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଙ୍କର ଆବାହନୀ ମନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗା ସୂତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି আপা କାହାକୁ କହିପାରିବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆପା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗା ସୂତ୍ର କିଏ ପଢ଼ିବେ ଆପା ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଅର କୁମାର ବି ସାବିତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଦେବି ଅରଶ୍ରୀ ପଢ଼ିଦେଉ ଦୁର୍ଗା ସୂତ୍ର ତାପରେ ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्रीरविंदଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ତଥା ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ମାତୃ ଭିକ୍ଷୁ କୁନି କୁନି ଅପଭାୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ Hymn to Durga. Mother Durga, rider on the lion, giver of all strength, Mother beloved of Shiva, we born from thy paths of power, we the youth of India, are seated here in thy temple. Listen, O Mother, descend upon us, make thyself manifest in this land of India. Mother Durga, from age to age, in life after life, we come down into the human body, do thy work and return to the home of delight. Now too we are born dedicated to thy work. Listen, O Mother, descend upon us, come to our help. Mother Durga, rider on the lion, trident in hand, thy body of beauty, armor clad, Mother giver of victory, India awaits the eager to see the gracious form of Deen. Listen, O Mother, descend upon us, make thyself manifest in this land of India. Mother Durga, giver of force and love and knowledge, terrible art thou in thy own self of might. Mother beautiful and fierce, in the battle of life, in India's battle, we are warriors commissioned by thee. Mother, give to our heart and mind a Titan strength, a Titan's energy, to our soul and intelligence a God's character and knowledge. Mother Durga, India, world's noblest race, lay whelmed in darkness. Mother, thou ridest on the eastern horizon. The dawn comes with the glow of thy divine limbs, scattering the darkness. Spread thy light, Mother, destroy the darkness. Mother Durga, we are thy children. Through thy grace, by the influence, may we become fit for the great work, for the great ideal. Mother, destroy our smallness, our selfishness, our fear. Mother Durga, thou art Kali, naked, garlanded with human head. Sword in hand, thou slayest Arjuna,
Goddess, do thou slay with thy pitiless cry the enemies who dwell within us. May none remain alive there, not one. May we become pure and spotless. This is our prayer, O Mother. Make thyself manifest. Mother Durga, India lies low in selfishness and fearfulness and littleness. Make us great, our efforts great, our hearts vast. Make us true to our resolve. May we no longer desire the small, void of energy given to laziness, stricken with fear. Mother Durga, extend wide the power of yoga. We are thy ardent children. Develop in us again the lost teaching character, strength of intelligence, faith and devotion, force of austerity, power of chastity, and true knowledge. Bestow all that upon the world to help mankind appear, O Mother of the world, dispel all ills. Mother Durga, slay the enemy within, then root out all obstacles outside. May the noble, heroic, mighty Indian race supreme in love and unity, truth and strength, arts and letters, force and knowledge, ever dwell in its Hollywood lands, its fertile fields, under its skyscraping hills, along the banks of its pure streaming river. This is our prayer at the feet of the Mother. Make thyself manifest, Mother Durga. Enter our bodies in thy yogic strength. We shall become thy instrument, thy sword slaying all evils, thy lamp dispelling all ignorance. Fulfill this yearning of thy young children. O Mother, be the master and guide the instrument. Wield thy sword and slay the evil. Hold up the lamp and spread the light of knowledge. Make thyself manifest, Mother Durga. When we possess thee, we shall no longer cast thee away. We shall bind thee to us with the tie of love and devotion. Come, Mother, manifest thyself in our mind and life and body. Come, reveler of the hero path. We shall no longer cast thee away. May our entire life become a ceaseless worship of the Mother. All our acts a continuous service to the Mother, full of love, full of energy. This is our prayer, O Mother, descend upon earth. Make thyself manifest in this land of India. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। मोर कुनी भौणी ओरश्री को बहुत बहुत धन्यवाद। आम समस्तंक भितरे ए दुर्गा सूत्रटी आवृत जो कल समस्तंक भितरे गोटे शक्तिर संचार करथिबारु आम समस्तंक तरफरु तुमको अशेष कृतज्ञता जणाउछि। वर्तमान ध्यान और प्रार्थना पठन करिवे मोर कुनी भाई दिव्यज्योति को मो स्वागत करुछि। दिव्यज्योति, ध्यान प्रार्थना पठन कर। परमे मां परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं समस्त दिव्य अभिप्स अपभय माननको अंतर प्रणाम जणाउछि। एबे मो दुर्गा स्तोत्र पाठ करबा को चाहूछु। ध्यान प्रार्थना। Prayers and meditation. February 9, 1914. Whatever names may be given to thee, O Lord, by the elite of humanity, are thirst for something absolute. It's seeking ardently for thee. Even those who seem no move farthest away from thee, even those who are exclusively occupied themselves, are they not searching for an absolute in sensation, an absolute in sacrifice, and in spite of its vanity, that search also can someday lead to thee? Thou art spark too much at the core, at the heart of all things, but even the very earth goes in.
not to be transformed by the into aspirations. The only thing we must fear and avoid is the inertia of inconscience, of blind and heavy ignorance. That state lies at the very bottom of the infinite ladder that rises towards thee. And all the effort consists is pulling matter out of this primeval darkness so as to waken it to consciousness. Even passion is preferable to inconscience. We must therefore go constantly forward to conquer that universal bedrock of inconscience, and through our own organism transform it gradually into luminous consciousness. O Lord, sweet Master of love, the whom I see so living, so conscious within all things, I adore thee with a boundless devotion. Ma. बहुत बहुत धन्यवाद अरूप भाई। वर्तमान महाकाव्य मंत्रमयी सावित्री मध्य आवृत्ति करंतु। बहुत बढ़िया आवृत्ति करूछंती आपण। अपन सावित्री से पढ़ी सेक्शन तो एक प्रेयर टाइम करिए माता ने से ओके इना कौन दोस्त इना प्रेयर करके तुम डिस्कशन आरंभ करें इन आज्ञा आज्ञा मां का शिक्षण तो गोटे भक्तिर अर्घ्यटे ढाଳି देबा पई मोर कुनी भौणी इना को अनुरोध करिबी। इना मां को चरण तळे गोटे भक्ति नैवेद्यटे अर्पण कर। इना वंदे मातरम समस्तन को। जुआड़े देखे तुम्हारी रूपा, तुम्हारी कृपा परसा, जन्हारे देखे तारारे देखे, मोरो की हसा, जुआड़े देखे तुम्हारी रूपा, तुम्हारी कृपा परसा, जन्हारे देखे तारारे देखे, मोरू की हसा, जुआड़े देखे माँ, फूले फूले तुम्हें रंगर संभारा, सबु मुखे तुम्हें सुरर आसर माँ, फूले फूले तुम्हें रंगर संभार, सबु मुखे तुम्हें सुरर आसर, मो भीतरे खाली तुम्हें, मो भीतरे खाली तुम्हें, मह मह बास, मह
मह दास जुआड़े देखे माँ सागर ढेउ ढेउ रे तुमारी संगीत रागिनी तले संज सकाळे पक्षीर ताळे प्रकृति वंदना कूळे ढाळे सागर ढेउ ढेउ रे तुमारी संगीत रागिनी तळे संज सकाळे पक्षीर ताळे प्रकृति वंदना कूळे ढाळे सबुठी तुम करुणा झर सबुठी तुम करुणा झर आनंद उच्छ्वास जुआड़े देखे तुम्हारी रूपा तुम्हारी कृपा परस जन्हरे देखे तारारे देखे मोरू की हस जुआड़े देखे माँ माँ मो माँ माँ मो माँ माँ मो माँ माँ मो माँ। वाह कि सुंदर गीत ये कुनी कुनी मिठा स्वर रे कि सुंदर शब्द रे कि सुंदर झंकार माने सब भरिदेल स्वर रे तुम गीतर स्वर रे आम समस्त को बांधी रखिथिल मोर कुनी पाइना बहुत बहुत आम समस्त तरफ तुमको अनेक अनेक कृतज्ञता माँ को करुणा तुम पर एमती झरी पड़ू कि सुंदर माँ माँ डाकरे बहुत हृदय कण हो गला। वर्तमान आलोचना पर्याय को आमे जिबा आमे समस्त अपेक्षारत आजिर आलोचना टी को सुनिबा पई आमर कुनी कलिका इनांक पाखरु आजिर टॉपिक टी होउची मदर्स टोटल सरेंडर मां का पूर्ण समर्पण। समर्पण ही साधनार एकमात्र चाबिकाठी। समर्पण बिना साधनार पथरे गोटे पाद भी आमे जाई परिबा नहीं। सेतिपई दिव्य जननी मां आम पई समर्पणर बाटटे बाछिछंती। श्री अरविंदक जोग पूर्ण समर्पण सामग्रिक समर्पण कौन किपरि करिबाको हुए दिव्य जननी मां अनेक उदाहरण माध्यम आमको शिखई देइछंती जाहाकु मोर कुनी भौणी इना आलोचना करिवे। इनांको आउ थरे स्वागत इनांको अनुरोध आलोचनाटी रखिबे। इना धन्यवाद अप्पा। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरणरे मोर प्रणाम। सबु अप्पा भाई मानंकु प्रणाम। वंदे मातरम। आमर प्रिय रत्न प्रभा अप्पा कोऑर्डिनेटर पूज्य रीना अप्पा एवं एही पाठचक्र को सुचारू रूपे परिचालना करिबा लागि पछरे काम करथिबा गुरुजन एवं अप्पा भाई मानंकु मोर प्रणाम। आज मते दिया जायथिबा टॉपिक टी होची मदर्स टोटल सरेंडर। मां का सरेंडर विषय रे कहिबा पूर्वरु मु मां का पाद पद्म रे प्रार्थना करछि। श्री अरविंद मदर grant us your help in our endeavor to understand your teachings। पिला मानंकर प्रश्न उत्तर देबाकु जाई एक बाणी द्वारा मां निज विषय कहिसंती। Do not ask questions about the details of the material existence of this body. They are in themselves of no interest and must not attract attention. Throughout all this life, knowingly or unknowingly,
I have been what the Lord wanted me to be. I have done what the Lord wanted me to do. That alone matters. एथिरु जानी होची मांकर संपूर्ण जीवन सरेंडर रो गोटे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। मांक जीवन रु आमे ए शिक्षा पाहुचे कि हमको आम जीवन को ट्रांसफॉर्म करबा को हेबो, जहा द्वारा कि डिवाइन फोर्सेस आम डे टू डे लाइफ रे कार्य करि परिवे एवं सरेंडर रो अर्थ कमजोर हेबा नुहे, बरं दिव्य शक्तिंकर गोटे इंस्ट्रूमेंट होई उठिबा ही सरेंडर। पिला बेलरु ही मांकर परमंक सहित गोटे इंट्यूटिव कनेक्शन थिला एवं तांका प्रति मां का सरेंडर भी गोटे नेचुरल टेंडेंसी थिला। सेथि लागि मां को किछि एफर्ट देबा को पड़ो नथिला। मु मां का छोट बेलर किछिटा स्टोरी कहबी आ आमे केमिति आम डेली लाइफ रे से कथाटी को प्रैक्टिस करि परिबा से विषय रे भी कहबी। मां जेतेबेले छोट थिले से गोटे स्वप्न देखुथिले जोठी कि से गोटे क्वीन हेचंदी, सुंदर राजकीय वस्त्र पिंधिचंदी एवं गोटे बड़ राज्य को शासन करचंदी। तांगा पाखरे बहुत पावर भी अछि। ए स्वप्नटी देखला परे मां का भितरे एन्जॉयमेंट रो भाव आसी नथिला, बरं तांका भितरे गोटे स्ट्रांग भाव आसिला कि तांको ए स्वप्नटी को परमंक निकटरे इमिडिएटली सरेंडर करबा को हेबो। से संगे संगे आखि बंद करी प्रेयर करिले कि I do not want any of this for myself. I give everything to you, O Lord. ए प्रेयर टी ऑफर कला परे मां को गभीर शांति रो अनुभव हेतला। आउ तांगो एमिति लागिला कि जेमिति तांको भितरु तांको के गाइड करचंदी। एटा थिला मांकर प्रथम कॉन्शियस एक्सपीरियंस जोठी कि से निजर सबु किछि को परमं को समर्पित कर देथिले। मांकर गोटे बाणी एठी मु कहबी, surrender is not giving up but giving yourself completely to the divine to become an instrument of the supreme will। साधारण रूपे आमे भाबंती सरेंडर रो अर्थ अछि किछि हरै देबा, किंतु मां हमकु सिखैचंदी सरेंडर प्रकृत रे हमकु आम इगोर कबळरू मुक्ति दिए आउ हमकु आहुरी शक्तिशाली बनाए। एहा आमे आम लाइफ रे केमिति प्रैक्टिस करिबा? आमे आम काम आरंभ करिबा पूर्वरु साइलेंटली कहिबा, I offer this to you, Mother. Let it be done through me. काम सरला परे कहबा, Let the results be as you will. एमिति कहले आम फोकस इगो द्वारा करिथिबा एक्शंस रु डिवाइन लेड एक्शंस आड़ को शिफ्ट हेबो। एबे मु आउटे स्टोरी मांगर कहबी। मां जेतेबेले 5 ना 6 वर्षर थिले तांकर सेतेबेले गोटे एमिति एक्सपीरियंस हेतला जहा तांकर स्पिरिचुअल जर्नी को गोटे नुआ शेप देथिला। मां जेबे आखि बंद करथिले से गोटे ब्राइट गोल्डन लाइट निज भीतर थिबा परी अनुभव करथिले। गोटे दिन मां तांको मां को कहथिले मो भीतर गोटे गोल्डन लाइट अछि आ मु ताको फॉलो करिबा को चाहूची। तांको मां ए कथाटी को मां को पिल्लालिया में भाबी कि इग्नोर कर देथिले, किंतु मां अटल थिले आ से तांको भीतरे थिबा ए इनर गाइडेंस को
सरेंडर करथिले काहेकि ना मांकर दृढ़ विश्वास थिला कि एही लाइट तांको ठीक डायरेक्शन रे गाइड करूची। ए इंसिडेंट उपरे मु गोटे मांकर बाणी रखिबी। द डिवाइन कॉन्शियसनेस is already within you. You must learn to become quiet and surrender to its guidance. माँ हमको शिक्षा देउचंदी कि हमको इनवर्ड टर्न हेबाको हेबो आ हम भीतर थिबा सेई लाइट को सरेंडर करिबाको हेबो। एई लाइट को हमें साइकिक बीइंग कहूचे। आमे ई फीलिंग को आम निज डेली लाइफ रे अनुभव करबाको हेले हमको 5 to 10 मिनिट्स क्वाइट है कि कंसंट्रेट करबाको हेबो। जेते बेले भी किछि डिस्कशन नेबाको अछि सेते बेले जेते बेले किछि डिसीजन नेबाको अछि सेते बेले ओवर थिंकिंग न करिकि साइलेंट रही कि निज भितर थिबा से गाइड को सुनिबा को चेष्टा करिया हेबो। मांकर एंटायर लाइफ गोटे प्रिपरेशन थिला ए ग्रेट सरेंडर पाई जोटा से श्री अरविंदଙ୍କ पाखरे करिथिले डिवाइन वर्क को आगो को नेबा लागि। माँ जेहेतु जने स्पिरिचुअल सीकर थिले सेथि लागि से स्पिरिचुअलिटी उपरे बहुत बही पढ़ुथिले। थरे इंडिया रो फ्रांस जायथिबा जने व्यक्ति माँ को फ्रेंच ट्रांसलेटेड रो भगवत गीता पढ़िबा को देथिले आउ तांको कहिथिले कृष्णा इज अ सिंबल ऑफ इमानेंट गॉड। से समय रे माँ रिपीटेडली गोटे स्वप्न देखुथिले जोठी की से जने एशियन मैन को देखुचंदी जे कि माँ कहउचंदी गोटे विजन अटायर पिनचंदी एवं माँ तांको गोटे डिफरेंट वे रे प्रणिपात करचंदी। ए स्वप्न देखिले माँ उठिकी बसी पड़ंती आ भाबंती ए सब कोन हेउची। माँ स्वप्न रे देखुथिबा व्यक्ति को जानि नथिले तथापि तांकर एई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तांको स्पॉन्टेनियस इंस्पिरेशन देउथिला कि से एई व्यक्ति को निज आध्यात्मिक गुरु बोली भाबंतु एवं तांको कृष्णा बोली कही संबोधन करंतु। माँ सेई व्यक्तिंकर तुली आ रंग साहाय्य रे पिक्चर भी ड्रा करथिले एवं एई होप रखिथिले कि एई रूप विशिष्ट व्यक्तिंक सहित एई फिजिकल वर्ल्ड रे दिने ना दिने निश्चय भेट हब। इति मध्यरे माँ श्री अरविंदଙ୍କ नाम सुनिबा को पाइछंती तेणु भारत आसी तांको देखा करिबा लागि माँ को भीतर डीप एस्पिरेशन जन्म नेछि एवं मांकर एई एस्पिरेशन फुलफिल भी हेछि। माँ मार्च 1914 रे पंडिचेरी अभिमुखे यात्रा आरंभ करथिले। से समय रे तांको भितरे अनेक अनुभूति सबु आसुथिला। पंडिचेरी पहुंचीबा 10 माइल्स दूररू ही से श्री अरविंदଙ୍କ स्पिरिचुअल प्रेजेंस एवं गोटे डीप साइलेंस को फील करि परथिले जोटा तांको हृदय को डिवाइन ब्लिस रे भरी देउथिला। एई जर्नी टी थिला मांगो स्पिरिचुअल जर्नी रो नुआ चैप्टर। 29 मार्च 1914 रे मांकर श्री अरविंदଙ୍କ संगरे प्रथम साक्षात हैला एवं एई मोमेंट टी वर्ल्ड स्पिरिचुअल हिस्टरी रो मोस्ट वंडरफुल मोमेंट थिला।
ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟି ସତ ହେଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଇ ରୂପରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟର ସାଇଲେଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ପରେ ଶ୍ରୀମା ନିଜଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଢାଳି ଦେଲେ, ଯାହାକି ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଟ୍ରେଡିସନରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ, ଯେମିତିକି ମା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମା ପ୍ରେୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ୍ସରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଅକପଟ ଶିଶୁ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ବା ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର ଶରୀରର ଶେଷ ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ। ସେ କଥା ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମା କିପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ରାଧା's ପ୍ରେୟର ବା ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ସେଇ ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡରର ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେୟରଟି ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେ ପ୍ରେୟର ଏବେ ଗାଇବି। O thou whom at first sight, O thou whom at first sight I knew for the Lord of my being, O thou whom at first sight, O thou whom at first sight I knew for the Lord of my being, and my God, receive my offering. Thine are all my thoughts, all my emotions, all the sentiments of my heart, all my sensations, all the movements of my life, each cell of my body, each drop of my blood. I'm absolutely and altogether thine, thine without reserve. What thou wilt of me, that I shall be, whether thou choosest for me life or death, happiness or sorrow, pleasure or suffering. All that comes to me from thee will be welcome. Each one of thy gifts will be always for me, a gift divine bringing with it the supreme felicity. এই ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହିଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗାର ମୂଳ ପଦ୍ଧତି, ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ yoga starts with surrender and ends with surrender. ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।
ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୁନି କଳିକା ମୋର ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ହିନା ମୋର କୁନି ଭଉଣୀ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା କଲ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପିଲାବେଳର ସବୁ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ମାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ସାଜି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ। ମାଙ୍କ କୃପା ଆଉ କରୁଣା ତମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଝରି ପଡୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ମାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଓ ସମର୍ପିତ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ। ମା ତ ଏଇ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏଇ ସମ୍ଭାବନାର ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ ଆମର ଏଇ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗୁରୁଜନ ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଓ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସଟି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରଣତି ବି ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସବୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣତି ଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଅପା ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ କେମିତି ସମର୍ପଣ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ମନ ସ୍ତରରେ କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟି ଛୋଟ ପିଲାଟି ବୁଝିପାରୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ସମର୍ପଣ ପ୍ରଥମତଃ 3ଟି ସ୍ତରରୁ ଆସିଥାଏ, ମନ ସ୍ତରରୁ, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରୁ, ଶରୀର ସ୍ତରରୁ। ଏଥିରେ କାମନା ବାସନା ଥାଏ। ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ହୃଦୟରୁ ଆସିଥାଏ ସେଇଟା ଚୈତ୍ୟ ସମର୍ପଣ। ସେଥିରେ ନା କାମନା ନା ବାସନା ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ମା ସେଇଭଳି ସମର୍ପଣର ବାଟ ଫିଟେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିବା। ସମର୍ପଣର ଧାରାଟି ଆଜି ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସମର୍ପଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ଏହି ସମର୍ପଣଟି କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି କୌଶଳଟି କାହାକୁ ବି ଜଣା ଥିଲା। ଗୀତାରେ ଥିଲା, ଭାଗବତରେ ବି ଥିଲା, ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ବି ଥିଲା। ଏସବୁ ରହି ଆସିଛି, ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମର୍ପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ତାର କ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ସମର୍ପଣର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ସମର୍ପଣର ଯୋଗ, ଯୁକ୍ତ ଯୋଗ। ସେହି ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟତା ଲାଭ କରିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ବି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ହୋଇ ଉଠିବ। ମାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ତ ଆମେ କେହି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କହିପାରିବାନି। ମା କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ମାର୍ଗଟି ଆମକୁ ରାଧା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସମର୍ପଣର ଅବଦାନକୁ କିଏ ସେ ବୁଝିପାରିବ? ମାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ତ ଏଇ ଦୁରୁପନୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ମା ରୂପେ ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ମା କୁନି ଭଉଣୀ ତ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟତା ବିଷୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପରମଙ୍କ ସେଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ, ଆଉ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରଣତି ସମର୍ପିତ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାଏ। ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଲେଖିଲେ, ପହିଲି ଦେଖାରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର। ଅପାଟି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇକି ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସାଦା କାଗଜ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ ଜଣେ, ଆଉ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଝିଅଟି କହୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା। ଆମେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଜୀବନ ଯଦି ସେଇଭଳି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଆମେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ, ବିନା କୌଣସି କୁଣ୍ଠାରେ, ବିନା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, ତାହେଲେ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ସଂଶୟ ଆସୁନାହିଁ,
ताहले यह यथार्थ निष्पत्ति यही यथार्थ समर्पण। एते सुंदर उदाहरण ते भी जने साधकंकर ए निष्पत्ति केमती नहीं से मांकर से भक्त ये कथाटी सत। जने थरे जने साधकंकर पुरो देहटी बहुत असुस्थ हो जाइछि ते तांको सेठी डिसाइड करबा को पडुछि जे से केउ हॉस्पिटल को पिला को नहीं कि जिबे तार एते सीरियस कंडीशन से गवर्नमेंट को नहीं कि जिबे या प्राइवेट क्लिनिक को नहीं कि जिबे। जदि प्राइवेट को नियंती ताले बहुत पैसार आवश्यक हो किंतु तांको पाखरे सेतिकी सामर्थ्य भी नाही। आ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गले सेठी फैसिलिटी भी नाही किंतु पुअर जीवन काले विपद को आसी जिवो। एई परिस्थिति द्वंद्वमय परिस्थिति से विचलित हो जाउछन कौन करिवे किछि भाबी पारु नाहंती। सेतिकले हठात तांकर मांकर गोटे कथाटे मने पड़िला। मां कहिचंती एपरि परिस्थिति रे नीरव होई निजे अंतर अभिमुखी हो आउ सीधा सड़क चैतन्य हाथ में सबु किछि को अर्पण कर दियो। देखंतु अपा एई भली परिस्थिति रे जणे नीरव रही पारिबो कि अंतर्मुखी होई पारिबो। निजो पो एते सीरियस कंडीशन साधारण व्यक्ति केही भी हेई परिबिनी किंतु से तो मां को बहुत विश्वास करथुली दृढ़ विश्वास थिला मां को पाखरे। से जानिथिले मां निश्चय विपद तांको रक्षा करिवे सेति सबु किछि को से मां को हाथ रे छाड़ी देले पूरा नीरव होई गले। कहले मां को पाखरे जाई प्रार्थना करूछंती मां मते तुमे चाल करो मोर किछि भी सामर्थ्य नाही मु निरुपाय। जदि पैसा थांता जहा आउ के जदि हे थांता से जमी बाड़ी जहा हेले बिकी दे थांता कि भलो हॉस्पिटल को नहीं जाई थांता किंतु तांको पास तो किछि भी नाही। से मां को कहउछंती मु पूरा निरुपाय एमती कहि कि मां को सब किछि समर्पित करतले तुमे जहा करिवो। जेमती मां समर्पित हे जाउतले प्रभु को पाखरे नाम जप करी करी तबे छुआटी को नहीं बाहरी चंती हॉस्पिटल अभिमुखे जो पटे से जिबे प्राइवेट हॉस्पिटल आगो पड़िबो तापर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पड़िबो किंतु जो पटे प्राइवेट प्रथम पड़िबो से बाटटी काहे कि बंद हे जायछि किति असुविधा हे जे रास्ताटी बंद करा जायछि तापरे जे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आसीबो किंतु आरो पटे जदि से बुली के जिबे ताले गवर्नमेंट हॉस्पिटल टी आगो पड़िबो। ए समय रे परिवार लोक समस्ते कोलाहल करी पकेली कौन करबा आमते प्राइवेट हॉस्पिटल को नेले से शीघ्र सुस्थ हो जाता एबे तो बंद हे जे रास्ता ए हे एटा कौन हे गला मां कौन करूछंती मां केते निर्दय एमती कहि कि परिवार लोक विचलित हो जाउछंती किंतु एपटे बाप जनक पूरा चुपचाप नीरव ही बसिछंती मां को समु किछि समर्पित कर देछंती मां को हाथ रे सब छाड़ी देछंती। परिवार लोक बाध्य होई शेषरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को किछि समय पर डॉक्टर आसी देखिले आ कहले तार एठी जो कंडीशन अछि से ट्रीटमेंट एठी नाही किंतु जदि मु चेष्टा करी फास्ट ट्रीटमेंट अच्छे जदि भलो हो जाए ताले ठीक जदि न हुए ताले अन्य जगह को पठे देबा। किंतु एई भली परिस्थिति बापा तांकर चुपचाप नीरव ही प्रार्थना करूछंती काहे कि से बुझी साइलेनी मां प्राइवेट हॉस्पिटल को नेबा रास्ता रे केमती रास्ताटी बंद कर देछनी से एठु बुझी साइलेनी जे मां तांको परिचालित करछंती। से मां को कहउछंती प्रार्थना करछि पुणी थोड़ी प्रार्थना करछंती मां तुमे ही चालना करी ए पर्यंत आनिछ तुमे ही से डाक्टर तुमे ही तार क्रिया करो। एमिति किए कहि पारिबो केमती समर्पित होइचंती। किछि समय परे डाक्टर आसी कहिले पिलाटी वर्तमान सुस्थ अछि ताकू किछि दिन रखिया परे छाड़ी देबा। एई भली पूर्ण समर्पण एहा ही यथार्थ निष्पत्ति। मां एई भली समर्पण करबा को कहिसंती एई भली दृढ़ विश्वास भरोसार निष्पत्ति आमे केबे नहीं पारिबा कि हाँ निश्चय नहीं पारिबा। जदि आमे छोट छोट परिस्थिति को एमिति नीरव रही अंतर्मुखी होउतबा एटा ही तो हमर साधना। मां एहा ही तो कहिसंती जदि आमे एई भली साधना करि चल छोट परिस्थिति रे तापरे काली जटिल परिस्थिति आसिले भी आमे दृढ़तार सहित एई सम्मुखीन एई अंतर्मुखी हे पारिबा। तापरे मां ध्यान और प्रार्थना रे मां पुण थरे समर्पण बाट बतैछंती। ध्यान और प्रार्थना रे मां लिखिछंती मां प्रभु को पाखरे निज को गोटे सादा कागज रे परिणत कर दोछंती कहउछंती मां मोर सर्व ज्ञान को मो परित्याग कर देछि तुमे ही कागज रे जहा ज्ञान भरबो जहा लिखि देबो मु सेई बोली हेबा को चाहे। एई बोली ध्यान और प्रार्थना रे केते शक्ति अछि केते समर्पण रो भाव अछि ता भितरे मां किभली हेबा पई समस्त को कहउचंती
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ପଠନ କରୁଛୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଟିକକ କେଉଁ ସ୍ତରର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ଦିବ୍ୟତା କେତେ ଶୁଦ୍ଧତା ତା ଭିତରେ ଯେ ଭରି ରହିଛି ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକକ ଲାଗେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଏମିତି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି କି ମା ଯେମିତି ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏମିତି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ସାଧା କାଗଜ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି କି ମା ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଭରି ଦିଅନ୍ତି କି ଏମିତି ଲାଗେ କେତେ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହେ ମଧୁମୟ ହେ ଅଧୀଶ୍ୱର ହେ ମଧୁଛନ୍ଦ ଏଇ ସମ୍ବୋଧନ ଗୁଡିକ ପଢିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ କି ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ ଆମ ଚେତନାରେ କିଭଳି ଚେତନାରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକକ ମା ସେଇଭଳି ହେବାକୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ସାଦା କାଗଜ ହେଇଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ପାରିବେ ସେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ରାଧା ବଂଶୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତତେ କେଉଁ ବିନ୍ଧାରେ ଗଢିଛି ତୋ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛୁ ଆଉ ତୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅଧରରେ ଲାଗୁଛୁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ତୋ ଦେହରେ ବାଜୁଛି ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ। ବଂଶୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫମ୍ପା ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ବଜାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧରରେ ଲାଗି ବାଜି ଉଠୁଛି। ବଂଶୀ ଭଳି ସମର୍ପଣ ନିଜକୁ କରିପାରିବା କି? ହଁ ଆମେ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ସମର୍ପିତ କରୁଥିବା ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କଳୁଷ କାଳିମା ଯାହା ଅଛି ସମର୍ପିତ କରି ଚାଲୁଥିବା ଦିନେ ଆମେ ବି ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଲି ହେଇଯିବା। ଆଉ ମାଙ୍କ ସମର୍ପଣର ମା ତ କେତେ କେତେ ସମର୍ପଣର ବାଟ ଫିଟେଇଛନ୍ତି। କେବେ ନିଜକୁ ପୃଥିବୀବାସୀ ପାଇଁ କେବେ ନିଜର କର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଭାବିବା କି ସାଧାରଣ ମାଟି ଏପରି କରିପାରିବ? ସେ ଭଗବାନ ହୋଇନଥିଲେ କଣ ଏମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ମା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମା ରୂପେ ପାଇଛୁ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଆମେ ମା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ତ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କର ବହି ପଢିଲେ ବି ମାଙ୍କର କେତେ କେତେ ସମର୍ପଣ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ସବୁ ଝରି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ ଆମେ। ମା ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟାଏ ନାହିଁ ଦିଟା ନାହିଁ ଏମିତି କାମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବାର ବି ସମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ସେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବେଳ ପାଆନ୍ତିନି ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ ମାଙ୍କ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ପଢିଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ମା ଥାଳିଆରେ ଭେଲଭେଟ କପଡା ଦେଇ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ପଡିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପଢି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ଆଜି ଡାଇନିଂରେ ଚାଉଳ ଏତିକି, ପନିପରିବା ଏତିକି ଆସିଛି, ଗୋଲକୁଣ୍ଡାରେ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଗାଈ ଏତିକି କିଣା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହୁଥାନ୍ତି ୟେସ୍, ଗୁଡ୍, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ନହେଲେ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଚାଲେ। ସାଧକ ମାନେ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମାଙ୍କର ସମୟ ତ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମା କାହିଁକି ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ତ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ୟେସ୍, ଗୁଡ୍, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆପଣ ଖାଲି ସବୁଦିନ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ୟେସ୍, ଗୁଡ୍, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାହିଁକି ଏତିକି ସମୟ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ସେ, ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି? ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ନ କରି କଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୋର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। କେତେ ଗଭୀର ସମର୍ପଣ। ଏଇଭଳି ସମର୍ପଣ ମା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ କଣ ଏଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରିବା? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମିତି ସମର୍ପଣ
चलता एमती समर्पण कर चलता दिने ना दिने आम श्रद्धा मनरे दिने ना दिने आम एमती समर्पित हो जावा निजको आम तांको पाद तले समर्पित करदबा आउ से दिव्यतार पथरे से आमको नहीं जीवे एति कही मु रहुची उपस्थित मोर समस्त श्रद्धा सम्मान भाई अप्पा को अशेष कृतज्ञता जणे आज समस्त कार्यक्रम को मां को पाद तले समर्पित करी नीरव रही कार्यक्रम को समाप्त करिबा। वंदे मातरम। मां।